Знархтили кеште базунгавтна бастер савгат саути макункум эфир информацион равагдабун студии габараты Ирина. Райдян олсыбыртай равагды сайраг дартиматыл. Кодыскут саксау патсахадун аранныл базай ректыласыны фарст. Бернун кушчыты фейм белді фестивжіті. Сәрінен хорз ваверте, сырғзуна мета фавазаксты журналисты. Иувар сәрсел биразун проблема, фазықавы сәрджі тәйіфтун гірсідісті нуазыны дунай. Невзбаверенис проблема вахсрастеджи иуварскайр севзенис банасанкота хисавады сардар хадивек бекойты Геннадий фембалден хатсекте саразге. Знунда лагзарамеджи вазен пункты вагдырцет хусари рестуны хисавады масагат Кавказы таможное управление кухтарюегады кусагун фембалд. Аппат проблемон фарсты тедер кодыскот саксавдыстывы мацмедискота навацхасагутта таалюна. فیلمبلدا خواستا ارتاسا خطای فلدر امبر درستج زرست خسار ایرستوی نگامالی و کنجت امد سرجت سفارست تتخسن کننز و دون فدل فستاگرستج نامالی و کنجتن سبون نو پاتسا خودون آرانل بازایرک تسری بارای رالاسن وی فستی و گن نبازارادون آبیک تفسوخست ایو پرودوکتی خیزود سردار خدی و اکانومیکون رای رست مینیستر بیگویت گینادی فیلمبلدن خواستک تسارازگه بانسان کتا زرگسن نفسیز آسه پروبلیم افاقس رستج کیاسکت ساکنزست و می. Был составлен протокол совещания. По результатам составления этого протокола будут приняты определенные решения, составлена дорожная карта, по которому мы будем двигаться, чтобы решить эти проблемные моменты. И я могу сказать, что эта проблема будет в ближайшее время исчерпана. В течение последних 8-10 лет эти вопросы решались временно. Сегодня у нас тот момент, то время, когда этот вопрос надо решить уже окончательно, чтобы в дальнейшем этих вопросов не возникало. Вот с таким подходом мы сегодня подошли к решению вот этих основных проблемных моментов. Также мы будем направлять правительство Российской Федерации предложения с последующим вынесением их на МПК, чтобы вы уже окончательно решили эту проблему. И хочу добавить, что эта работа будет вестись у нас и в Государственном таможенном комитете, и в правительстве, и будем постоянно обмениваться и информацией, и текущими вопросами, которые будут возникать. Бегойте Геннадий Мабансан кота зарганери де гандери و یو آمالی و کنجتا سبازای رکت داکومنت باست تکوت توی اپت و گوردما اما دومن تمگسکه اما سعنا کولمپیا ارلاسنس республикама. Декларирование отдельных видов товаров, там, допустим, до 10 позиций, это и для предпринимателя, и для брокера таможенного не составляет никакого труда. На самом деле надо довести до наших предпринимателей, что оформление соответствующих сопроводительных документов – это не такая страшная вещь, это обычная процедура. Вопросы, связанные с проблемными моментами, это есть факт наличия очень большого количества наименований, там, допустим, 200-300 позиций, товарных наименований. Вот с этими моментами иногда у предпринимателей возникают проблемные моменты. И вот по этим проблемным моментам, там, в частности, я остановлюсь, допустим, на детском питании, там, на бытовой, на химии, там, товаров первой необходимости, молочной продукции. Вот эти вот группы товаров наши предприниматели завозят в маленьких количествах, поэтому возникают вот такие вот проблемы. И мы будем решать эти проблемы. Югасит сельхознадзор кухтари و کنگ مرخیت آلان رازرتا республикай территории ما أخسر أما فدزغل برودكتا كدلاس سوزست ويتخي ويما بانسان كتا زغر республика ما فتساق رادا چيقا و سب برودكتا لاسن проблема فتساق خود نفذند. В начале года наши предприниматели также сталкивались с этой проблемой. Тогда уже по поручению президента Республики Южная Осетия Анатолия Чабибилова мы по своей линии начали прорабатывать вопрос упрощенного оформления
сопроводительных документов на продукцию, которая подконтрольна ветеринарному и фитосанитарному надзору. На сегодняшний день могу сказать, что у нас с коллегами из Россельхознадзора, из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору достигнута договоренность о том, что значит, ввоз на территорию Республики Южная Осетия товаров подконтрольных ветеринарному надзору, это касается мясомолочной продукции, значит, к нам эти документы оформляются по упрощенной схеме. Это значит то, что фактически, когда к нам вывозится тот или иной товар, на него оформляются документы, которые действуют по внутрироссийским перевозкам. То есть внутрироссийские формы ветеринарных свидетельств, соответствующих форм, значит, требования по аттестации, которые предъявляются к предприятиям, которые экспортируют продукцию, ту же самую продукцию в другие зарубежные страны, они к Южной Осетии не применяются. Россия Федерация архая система Серберзарга, кацис кондесто в России территориал регистрации чирса дуацакостуатта. Самай водонан экспорта барва, вайта хайхашченесте, ама баскар стралсавой за продукции экспорт кадамсава уацабастая, юкана инна думантам дзоптат тензавина вайробаракканны несанан. Маргита аламбан санкуттазарга алса процедура роцавнан кавы завгоррастаг. Анна майта в Россия костуатта алса процедура аразымма вади согнатсамадисканенс. Сайрaj در خسار ایرستان территории продукции часов горах стайлост хейтсава вайфастиваган. В связи с этим мы обратились в Россельхознадзор с тем, чтобы российским предприятиям дали право экспортировать, то есть вывозить с них поднадзорную продукцию, имеется в виду мясомолочную продукцию, и без предъявления к ним требований по дополнительным аттестациям и обследованиям. То есть фактически как пример субъектовых перевозков внутри Российской Федерации. А также для того, чтобы к нам оформлялись не сертификаты экспортные, а свидетельства. Свидетельства, которые оформляются также при межсубъектовых перевозках внутри Российской Федерации. В этом вопросе мы нашли понимание со стороны коллег. На сегодняшний день, я могу назвать это, скажем так, послабление, причем существенное послабление в вопросах оформления сопроводительных документов на поднадзорную нашей службе и Россельхознадзору продукцию. Таких послаблений на сегодняшний день нету ни для одной страны, с которой у Российской Федерации есть торговые отношения. То есть фактически наши предприниматели, приобретая продукцию на территории Российской Федерации, могут спокойно оформить все необходимые ветеринарные сопроводительные документы и, соответственно, потом уже задекларировать их, свою продукцию, чтобы у них не было проблем при ввозе. خسار ایرستون بندورو نباکوستست وقت رستجه فارس تسکوتساک کن نسانن امبالو میخانیزم باسد تکنل. وطاتا آلونا خاربات آرنولد کوستراول رسویت زاریما اینفرماسون را وقدابون. На республика коронавируса ференчен саутена рабарек саразгат тесте тасип беттер разындысты аппарцак. Сегат ирыстон та фастак сутка ацениз рабарек эртенде садаймаган. Абонун ка асы республика эренчентен мецу цеппармин афтседе довен фунз адаймаджа. در ترکنم اینفرماسیون را وقت سرننسنی سبت و ورتدر گارانتینو و کادمن کت خیسر ماگون خزار برگن سوندرو و ترای آلچی در انبار رایسک مازلتا کیست ان من قوگ اما ایست کیر سدست نیم بستکت ان نیرزینات باقا قننت خی و زگدون آلانه نیم بستکت گارانتین چیز و دون بابرک کتا نیسن کرد. Ныртака найсан кордис возагдон алан баста хайраз мохан рацисти специалун вала дарас ҳама уифаста мохан вудзан фадот бо хизан гарантинун зонома ҳама аны хосканан гарантини чиз вудз адамима وازگدون آلان کارانتینی است ساده ماجه و دونست ریسپوبلیکا موازلاسن ماشینت شوفر تا مفسرای نقطتک مینیستراد خاخل خصوصی رستون مچیر از دخت و تسم بستکتم هم قاقت سون سپات نمان قلق سانیتارو نورمتا پادسنت و ورما اپندزو خیسا قوزدارنس میدیک تابونسن سالدار خاط بارنس ستفت
3 раза в день, температуру проверяют. Питание нормальное, питание обычное, стандартное питание, трехразовое питание. Медперсонал ифтонгастан аманқалак хустай дезинфекции ганан буаратай амахиха qanın valadorasay. Sen xastam gaska garantini yul zindaru xiqa qanın valadorası vavın katsita mida gulafan daru tengzin. На дежурство я приступила в пятницу. Тяжело, конечно, тяжело, когда ты круглосуточно находишься, родители, дети дома одни. Работа есть работа. Постояльцы у нас очень спокойные, очень тактичные. Лишнего замечания, лишних проблем они нам не создают. Все они с пониманием относятся к пребыванию здесь. Ну, понятное дело, это, конечно, не дом. Карантины чи сводун разыр той сава вартата хайсан хастам гаска хорс ифтонгасты қарма мавазал донай харынсын канын збунырта хатты хатан та усыгдаг. Нас встретили, вот санитарка нас встретила нас медсестра довольно-таки тепло, довольно-таки внимательно. Предварительно показали нам комнату, что комната чистая, она ее убрала, привела в порядок. Пищей мы довольны, стабильно. В день 3 раза нам измеряют температуру. Это в 9 часов, в час и в 5 часов вечера. Буквально недавно вот Рита Тулоева она подключила нам Wi-Fi, чтобы лучше на наше пребывание здесь, потому что мы уже по Wi-Fi общаемся. И новости смотрим, и с друзьями общаемся, с родными, близкими. И время стало идти быстрее. Единственное, что нас волнует, это 2 недели, это слишком нагрузочно. Vazlasan maşinay şoför Qorata Ivan karantinayı siukori ama tengray gundu. Amsu avartay swedunay numar tayis çısıl televizor tayisın internetler. Yukarı arkadaşlar. Kan dabullizalar. Sırda gelsin dagu alıp baktarcı. Hamçi swedunay nikay fandı karantinu vavay falasaul çi dar ambar rayska mozaltaka istenaman kavag ama ist kayırsadıstaniyim bastakta anani zinat baqa kanını tıxay. Գոբոստագոնդը բիթեթե ալիմ ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն։ Խլար զերդեմը կտերիտերը խոսմացետտե ադայմագա խամայզոննց յակում բստը խիրուրգ տրավմատոլոգ պլիթը Ալեքսանդրը։ Ուլ կդ աստեր վաղտույսավազ վետտեր ռուճը զլդը սայրակ դուղտր əmə adımı fədison razdara u anuvd ya warzun profesiyel falman xasayder sxoskan yerinçinten. Plytë Aleksandrë maqtër zəğəm dartırın tыстыfəndiyekte namaz xəssəkkü kuytë Anjelayma. Я профессия Гаскаплит Александр, хирург, травматолог. Амелкад стойцы паразит саваттар нақаст кан енани зинадай. Раздара у ангрог амадартар хост кан ренчентан. Александр цары аста гагруджа амал райсум дар гахай савалла груджа амбулаторима. Хамой кус сайрак духтарайс хасса зау районун ренчендон инцы хостар аттан сведон. Цнафак канводон табал хания хадак. ومن امام خزار مدار آرخ باد سمز فندق کنتم. کمان یه سر فریسته کمان یه توجل قفداد سخیزم. همه سیپتن در خوس کنم پلیت الکساندر آدم زونن خلار زرده اما خصمت ست دادای ماگای همات قطاق تا زورگو یادای ماگزینات اما سر پروفیسیونالیزمل رای گلتستان ایستر کترسم زرجستمن خصنم کنه آشر جالمه در پلیت الکساندر میریزین اگاباز کوس خسای زیفل در میفارست دفنزا افدا مازد خینوال میریزینو نخورگنن دونکاست کفتی و ده کوس ماروست و زوماغ قو میریزینون پونکتمم پلی فرتیخه ده کدرازر تافتم یا بلی سود بر زون کوالیفیکاسی دختر سوون اما یکد یا آورتن آمد دو و ترسفند کتا تساگاتیرست و ماد سون اما و میاخو را دارتر کنن فل میریزینون اینستیتوت مفتسا خاطیابون نیسیس فلوارن تراتن کد مو میراز میریزینو نخورگنن دونکاست فتیوت در ود کوس مبات تساگاتی رستون تاقد خوستانسمم و زیور است جمع خورکوت تسدگ نگوست در همرتاز فسته اپن فستاکس خستیه بلیت آخر مباعث تساگاتی رستون میریزینون اینستیتوتمم Stag ma Orvestoj, Severni Ural, Makostun, linijna больница, город Сиров. Он факустун тунзаза. Где-то декабрь. Нам была врач, Сазерта, Ахигла врач. Автообдан бадам врач узан хабару. Мабак хастан телеграмма Министерства здравоохранения Союза. Направьте обратно этого человека туда. Марсет Танордан выведи 1 августа, она мне 1 августа, сахасти ровно 50 лет, куда он кусен автомай.
Alexander Ruger'ın çındığını kokostavad arası transkam avtomobilun fendak hem Alexander yakuzdar ta kurşu teneni ziyat mahus sınkotta. Ya birazun ama khurs kusta khayuma lever der sed Respublika az goxtoxtr kaçnum. Fasta Ruger qabrın çındun sıxkattoy fal Alexander habonung der khus kan yakum bastadaman. Больница кушер райды. Өзі тан дистикочная больница заведущая. Мама кустас тасадай можем. Кау рынчен тадар вампир. Авди валия. Сама бунди хави. Alexander xsaz در غباخوس کوتا صدق ایرنچنتن دستگاه دایمک تفیر وزن کوتا ملتیم زمگ نخخ بست کارزو آتسوان تنال وی فندکتل امیو Alexander سال در کیلومتر تفت درنچن خزارمم من ودی ترانسپورتم بخ خیستاری مثال در فزورن در دام من مبخا کوتا مبازاتن نشال سیم دیشتریتا و گودا هیادای من هیرما ساون کوخای مامیر مسعود دید ساخات مردک آخم استوری تبیرد مساردم نمسکرون کتریک ترو دخسزگون و داخم ساوتا در امیو مرنچ مخخون فنداگل سوگزای کره یفتم فلزنزین اتم نکس که قده در نیکا کودم مکس نوازنل زور الکساندر دختر آرخ سینات اما اودن زیناد الباستورنچن انانی زیناد و منزخه فلمن نخواستر نفس خوصوم یمن ریف استمن در مبون کدوام هفته خوز کنزن آدمن مید بل خود گزاقه بلیت الکساندر رو جزلد سیراک دختر همه آدم فدیسون کوکویت آنژلا کودستراول کودزیت آزمت تاتا زارینا اینفارماسیون را وقت آبون. ایران دمس کنک کنن اما ایرستون زخسخی با کنن آخم فندود گردستون ناسیونالیستم و دون دوامین سپرم از نبانتست ایرستون آدم سرای گرنزخی فسورن اما تا بافل برد سه سوفن دوامین استماز در تیما در ترکنزنیس نوات خسته جیو تاکسانا. راست تاریخ سرد ساز رازم دوامین سپرمازه انو دسم آفگوستا گردستون را دون خود بافل ورتا خوصاری رستون زخده باسخسن امینی آدم اسکنک کنن گردستون وده سرغلاق میخایل ساگاشویلی بافل ورتا خوصاری رستون نخمه ورخ مشتابون خستون آرخایت ترایتن کنن کنفلیکت زونه وار اندخ تر کنن راید تا ارتن فتزگم مای فستمه فلا راست تر انو دسم آفگوستا گردستون بافل ورتا تلیاقان قوه برزوند بناد باسخسن تلیاقان برزوند خوصاری رستون و آخشیاک استراتژیون بناد حاضر قلص فندق سوول تا گرزستون فستان سزار دوت زاو مرخیزن همه باساخسن ستی ترانسکام فندق ارخ کنن سمین نورسیم باستی ناد مالو داید انو دسم آفگوست رای سومیراج گرزستون نفساد برسن راید تاس برزوند ما ایزرای تاس کوسون کوتوی سه پروپاگاندگنم ماشینم همه سجلی اون ناد کوسون کوتوی زغه خستون نرخایت تاس کنک کوتوی آست قازاقاجو ورسی فدراسی امبستکتم همه اون زغه فیلن کنزستم سمردون بوردتم اسگای طرف دستور مستر ایو مردو و گادای ماجه وی ود فده بستق قنق سناقت گینادی مردم بوار فلوی توخ بدر نفهمرد صفیا کوتوی واسر امی فد مردای امرتوی خست فتساق بونت خوصاری رستون گارجن تختن سبون نیسیس آت برزوند باساخسن حالا ودست فستم ستخترم برد کوتوی امی دکاک بون باساخستوی گردستون فساد سال در خود با فلور تا سارا بوک مورد و فدز دخنت پازیتی تباساخسن فلسن نبانتست زناگلرسد استرزینتم اما دو نم آفگوست گردستون قاقن ناد مینیسترات فی قوسن کوتا خوصاری رستون ای فساد کنوی جو تاکسان ارسویت زاریما تلکامپانی ایر اینفارماسیون را وقت آبون Ювар сырцет фазыка биразум проблема асыка сәрҗетара гайтыкстыстын вазыны донын цухтинат кая яфтой уйтыхай фарстас котсагырсыд аманыр такуайса город администрации царанотун коммуналун хазарады управление кушчетарывналтой эндер кустытем. Quaisai gurat administracji caran otun komunalun khazarade upravlení kushta nuazn doner bawaqtoy faz qawa iftas khazarmam atsi qaw sarjeta birast zanzinatda yaftoy donet suxsinade fadel دام بخاطر استمنا فزق آدم شما صندوق روج و نسل فکر توی روز مثلا دون دیس ما یادی بیتر سوسدی ما اوکی ما فکر توستی کم در تات توشت خوب ما رزدی ما بخاطر آدم مخن رتوی باروچینی شما لو لینیا روجان و دبرو دارم ما سرستم یکوری بخاطر استم 800 متر روختم نوگ водопровод на ирен таке фаза қавивл дару обеспеченный дуне.
قو آت خایمنوازن دون باوازن با فلورد دوی سال در خاطر فلت سرجتن خستم گست که آت قطاگی و خاطر نفر است من کسته تکدم بلا آفتا که نخست کت دوی ویت خی یاشارم بون بیره دو بون سفایلات دال آرد گدالا نکن قو کارون مایول در میا آشت تکت دوی یه رال که خجار ما در روزی را شدیدون مادام آجا کتسلش در دایس بای آیو کنی نکتن در یول در آل کما در روزی دون شب پارا خاطای فاز قومت دون باوزن فستک وای سای گورت ادمینستراسی سران اتون کامونالون خزارات управлінی کوش تعرفنال توین در об'єкти орастадмам нерта кусенц саби донал варс территории خرزارستادل سالسک کنن کست تباک هنزست سوالتن قازم فزوات در اما امبالو نوگما ارکنزست بات اینوینتار آتس کست تفاوزست فتسگم سینجا برمم تدیت روزا تدیت لیانا تاتا تزارینا اینفارماتسون را اختابون اما کرون بتنه بازونگه کنزستم دوونم آفگوست نبسته بونغده برکنن تیمه. Znaury rajonu Dzenis Yevgasas valda fqarmat buna erten xseve 10 graduse. Yevgasas Dzenis zav rajonu dar valda fqarmat buna idun avda xseve 10 graduse. Axam buna gadu Dzenis Kuaysay dar valda fqarmat buna idun 10 xseve 20 graduse. Leningor rajonu yirt buna gadu valda fqarmat buna erten xseve 10 graduse. Yevgasas Dzenis na Respublika stolica Tskhinvalo valda fqarmat buna erten xseve 10 graduse. آخام دستنه اینفورماسیون служби با ستگون در مجد حال وندرن و سرد و آزاد خورس خبر تفاده مال نرادون فیلم بلد می افیره.